गोटे गाँव रे दुई भाई रहुथिले, सुरेश और राजेश। दुई भाई भितर भल पाइबा देखि गाँव रे समस्ते खुशी हो जाउथिले। दुई भाई मध्यरु राजेश बहुत ईश्वर विश्वासी और सुरेश बहुत परिश्रमी थिला। भाई राजेश, आम बेपार वाणिज्य तो भल चलछि। मु कोन भाबुथुली गाँव रो जो बट गछ मूल जमी बिक्री अछि। हाँ हाँ, ए शंकरा भाई ता झियो बाहागर पई बिक्री करूछ बोली मु सुनिछि। ताहले कोन कहूछु, से जमीटा में किणी नवा? पाखो जमीटा किणी नेले भलो हुंता। राजेश आउ सुरेश चाहुथिले एबे तांकर बेपार वाणिज्य को बंद करी गाँव रे चाष काम करी बाकी जीवन कटेबाकू। सेथिपाई सेमाने चालिले शंकर पाखकू जमी किणिबा पाई। तो शंकर भाई एठी। हरे कृष्ण, केमिति शंकर भाई? अरे ए तुमे दुई भाई बाहरु केबे आसिलो? एई तो आज सकाळ आसी पहुंचिले। भलो कथा। आउ सब भलो तो? तुम दुई भाईंकर बेपार केमिति चलीची? भगवान को कृपारे सब ठीक ठाक चलछि भाई, किछि असुविधा नहीं। भलो भलो भलो। आउ मु सुनिबा को पाइले झियो बागर पई गाँ मुंडर जमीटा तुम बिक्री कर दउछ? हाँ भाबुची से खंडक जमी को बिक्री कर देई झियो बागरटा भलरे भलरे मु उठेई देबी। हे देखो भगवान कर केते लीला। तमे जमी को बिक्री करिया पई लोक खोजिया दरकार नहीं, आमे से जमी को किनिया पई आसीचु। हाँ शंकर भाई, तो जमीर दाम जहा तू कह, आमे सेटा किनि नउ। एबे सुरेश और राजेश से जमी को शंकर पाखरु किणी नियंती। देख भाई राजेश, आमको तो बाहर को जाई बेपार करिवार नहीं, सेथिपाई जदी परिश्रम करी चाष काम करिबा ताहले हमर भलो अमल हबो। हाँ ठीक कथा, ऊपर वाला जदी चाहिबो सब ठीक हबो, चिंता करिवार किछि नहीं। सुरेश एबे से जमी रे लागी पड़िला। जमी हल करिबा पाखरु आरंभ करी घास सफा करिबा, बिहन बुणिबा, जमी रे पानी मडेइबा और राजेश सबुबले मंदिर को जाई प्रार्थना करुथाए। मु जानिछि प्रभु, तुम बिना ए जगतर पत्र टीवी हलेनी। तुम आशीर्वाद थिले सब काम खुशी रे हे जिवो। दिन बीती चलीला। धीरे धीरे जमी रे धान गछ भी उठिला। हेइटी तमे जाईकी टिके तुम भाई को चाष काम रे सहाय्य करूनो। से एकुटिया दिन सारा खरारे केते काम करूछंती। बुझल, तुमे चिंता करनी, मु सबुदिन जाई मंदिर रे प्रार्थना करूची कि आम जमी रे भलो भलो धान अमल हो। सेइति पाई आज आम जमी रे एते सुंदर धान गछ हेइची। ओहो हो से कथा छाड़ो, तमे डेरी करनी, खाइबा को दियो, मते बहुत भोक हलानी। एपटे सुरेश दिन परे दिन मन लगाई काम करिला। आउ किछि दिन परे जमी रे धान पाचिला। हे प्रभु, तुम आशीर्वाद पाई ए सब फलिछि। तुम कृपा नथिले ए सब असंभव प्रभु, असंभव। देखिलु भाई देखिलु, मु कहितली भगवान को कृपा नथिले एमिति धान होबा असंभव। सुरेश धान काटिबा पाखरु आरंभ करी धान बिकिबा पर्यंत बहुत परिश्रम कला। आउ धान बिक्री करी बहुत लाभ हैला। आउ एबे समस्या हैला टंका भाग को नै। कौन भाई देखिलु तो भगवान को कृपारू केते लाभ हैला हमकु। एबे से टंका को समान भाग रे भाग करनवा हैला। ना ना, जमी हଳ पाखरु आरंभ करी धान अम्बळ पर्यंत मु केवल मु परिश्रम करिछि, तेनु सेथिरु बेसी टंका मु नेबी। अच्छा अच्छा, ताले तू कहूछु एते जो चाषर लाभ हैला सब तो पाई नहीं, भल कथा। आ मु जो जाई सब दिन मंदिर रे भगवान को पाखरे प्रार्थना करूछु, से सबर किछि नहीं। तू भूली जाउछु बोधे भगवान को बिना अनुमति रे पत्र टीवी हलेनी। देखिबा को बोले लाभ टंकार अधिक भाग मते मिलिया कथा। एबे दुई भाई भितरे धीरे धीरे झगड़ा बढ़िबा को लागिला। आउ कथा जाई गाँ मुखिया पाखरे पहुंचिला। आउ मुखिया घटना सबु दुई भाई मुहरु शुणिले।
ସବୁ ଶୁଣିଲି ଆଉ ବୁଝିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କର। ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାମ ଦଉଛି। ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ସେ କାମ କରିପାରିବ ସେ ହିଁ ଲାଭରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନବ। ଏବେ କୁହ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ତ? ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ। ହେଇ ଦେଖ, ସେଇଠି ମୋର 2ଟି ବୁରାରେ ଗୋଡ଼ି ମିଶା ଧାନ ଅଛି। ତାକୁ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ନେଇଯାଅ, ଆଉ ଘରେ ଯାଇ ସେ ଧାନରୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରିଦିଅ। ଆଉ ତାପରେ କାଲି ସକାଳେ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବ। ଦେଲେ ମୁଁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣେଇବି। ଠିକ ଅଛି? ଏବେ ସୁରେଶ ସେ ବୁରାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଲା ଆଉ ରାଜେଶ ସେ ବୁରାକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଲା। हे प्रभु, तुम इच्छा थिले सबु संभव। सबु तुम ऊपर छाड़ीदेली प्रभु, सबु तुम ऊपर छाड़ीदेली। ଆଉ ସୁରେଶ ଘରେ ଯାଏ ଧାନରୁ ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦିନର ରାତି ହେଇଗଲା। ଏ କଣ ସୁନା ମୁଦ୍ରା? ସୁରେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଭାବିଲା କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ଏ ଧାନ ସହ ସେ ସୁନା ମୁଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଜମିଦାର ପାଖରେ ଦେଇଦେବ। ଆଉ ଏପଟେ ରାଜେଶ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଧାନ ବୁରା ରଖି ଭଗବାନ ଭରସାରେ ଶୋଇଗଲା। सकाळ ହେଇଗଲାଣି। हे भगवान, मोर तुम ऊपर पूरा विश्वास अछि। तुमे सबु गोड़ी को ए धानरू बाची बाहर कर देथिबो। काहे ना भगवान सबु बेले भक्तर दुख कथा बुझी थांती। आउ भक्त जहा मागी थांती सेटा भगवान देई थांती। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ଆଉ ସୁରେଶ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଧାନ ସବୁକୁ ନେଇ ମୁଖିଆ ଘର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କଣ ଗିରେ, ରାଜେଶର ଦେଖା ନାହିଁ, ତୁ ଏକା ଚାଲି ଆସିଲୁ? ଆଜ୍ଞା, ରାତିରେ ଧାନରୁ ଗୋଡ଼ି ବାଛୁ ବାଛୁ ଆଖି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ସବୁ ସାରିଲି। ଭାବିଲି କୁଆଡେ ମୋର ଡେରି ହେଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ରାତିରେ ଏଇ ସୁନା ମୁଦ୍ରାଟି ଧାନ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ। ହଉ, ଦେଖିବା ରାଜେଶ ଏବେ କଣ କରୁଛି। ଦେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ବିଚାର କରିବି। ସୁରେଶ ନିଦରୁ ଉଠି ବୁରା ଧରି ମୁଖିଆ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ରାଜେଶ, ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ରାତି ସାରା ବସି ଧାନରୁ ଗୋଡ଼ି ଅଲଗା କରି ଆଣିଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଡେରି ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ସବୁ କାମ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦି ରାତି ସାରା ଆରାମ ସେ ଶୋଇ ଯାଇଥିଲି। ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିବେ ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କେମିତି ଲୀଳା କରିଥାନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ରାଜେଶ କଥା ଶୁଣି ମୁଖିଆ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲି। ତୁମ କହିବା କଥା, ତୁମେ କିଛି କାମ ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ରାତିରେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ବି ବୁରାଟିକୁ ଖୋଲି ମତେ ଦେଖାଅ, ମୁଁ ଦେଖେ ଧାନରୁ ଗୋଡ଼ି ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ରାଜେଶ ଯେମିତି ବୋରା ଖୋଲିଲା, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଧାନରେ ଯେମିତି ଗୋଡ଼ି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି। ଦେଖିଲ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 2ଟି ହାତ ଦେଇଥାନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ। ଆଉ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ସୁରେଶର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ତୁମ ଜମିରେ ଅଧିକ ଧାନ ଅମଳ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ଲାଭରେ ଅଧିକ ଭାଗ ସୁରେଶ ହିଁ ନବ। ରାଜେଶ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲା ତାର କଣ ଭୁଲ ଥିଲା। ରାଜେଶ, ତୁମେ ଯଦି ସୁରେଶ ସହିତ ମିଶି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଧାନ ଅମଳ କରିପାରିଥାନ୍ତ। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ରାଜେଶ ଆଉ ସୁରେଶ ମିଶି ଚାଷ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଧାନ ଅମଳ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ଲାଭ ଟଙ୍କା ଭାଗ ବାଣ୍ଟରେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି।